ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମକୁ ବାହାରେ ନାଚିବା ପାଇଁ एक्साइटमेंट आउरी डबल हबो ना बुझुनु पेशेंट 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 आ कोची से लुगा चिपुड़ीवा माने ए हातटा बुहवा कानोटा लुगा चिपुड़ीवा तू वाशिंग मशीन लो पके दो ड्राई मार दो लुगा काई चिपुड़ बियाणी को देखि वाशिंग मशीन लो पके दो एबे तो खरा दिन सेमती बुड़े के पके दो कौन सीक्रेट कथा है दे मत जे कुछ काम साड़ी पट्टा पट्टा नंदा मुंडर आउ देखि उठी जिल्ला नंदा आइबो मत भलो जते नंदा आउ सत मोरे माने नंदा मुंडर भी से कलर मार दो हेला नंदा मुंडर भी कलर मार दो हां नंदा तो जणा दउले तो कलर मारना पूरा जणा पड़ कला कला छुट्टी के नहीं पूरा एरो कर दे का तेने बोल रही से बाहर भी आउटे घुंचला आउटे चुपलेटी दियो सेयदा कहनु समस्तंकर ये देखि कि भगवान कहले ना गोड़े रवा हां मोर भी सेंती पथडा भारतिला ना से बाहाघरिया सब काम दाम आमर बाहर सब प्लास्टर फ्लास्टर सरी होता सब ये होता 10 तारीख बाहागर फाइनाल होता एवं बाहागर डेट टे घुंची जाइए गोटे छुतिका हो झील घर से घुंची जाइए 22 तारीख को बाहागर हम एवं सब बाहर काम घर काम से गुड़ा सब चलती आड़ा सब सरी भी काम आमर ये जगह टे प्लास्टर एरा हो नाला एड़ा सब इटा पड़ता एवं सब प्लास्टर एका हो जाइए ये जो खरा ना उसमें एकदम मत बसता ना नाची तो बढ़िया हम आसी टे हसी दे हस दे चुप सी आज चुपचाप रही केने फोटो उठी सारानी बस बरा खाऊ बरा बरा खाऊ हेनी टाइम गुटे बसुन रोसई घरटा काम हो जाए दीपू कांथटा हाँ कांथटा करनी स्टिकर गुटे कि मारदेने हबन ना कांथटा ये देखा कला कला पूरा चलची मटन पियाजी चप सी आज मैं सकाल केते पपी दी एठी 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 आसी 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 मो मामा मो माउच मो माउच को देखो मोर मोर मुझे आसी मो भाई बागर को मो भाई बागर रहा आम बहुत सारा एंजॉयमेंट करवा ना कि तो आसी कौन कहीदे आसी कह दे आसब समस्ते कहीदे डाकिदे आस आस कहीदे पुणी देखा आपण मान सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे मुझे जाइली हॉस्पिटल मो हाथटा देखी देके आसली बाहर ए मुझे भी नहीं सी पड़े हगिचु हगिचु फेर पैंट हगिलु हाँ कहूँ माड़ खाइबू हाँ माड़ भी खाइबू देखा देखा पिचा देखा
ହଗିଜ୍ ପିନ୍ଧେଇ ନଥିଲୁ କି ବେ? ନା ଯା 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 ବାଥରୁମ୍ ଖାଉଛୁ କିସ କହୁଛୁ ସିଏ? ଆସି କିସ କହୁଛୁ? ଆସି କିସ କହୁଛୁ? ବସିବୁ ସେଇଠି ବସିବୁ ବସେଇ ଦେ ନା ମୋର ଲାଗିଛି ଭାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ସେ ଗୋଟେ ପାଇଛି ବସିବ କହୁଛୁ। ବାବା ରେଡି ପଳେଇବୁ ନା लो ଆସି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ? ହଁ ଯାନି ଯାନି ଏଠି ରହିବୁ ନା ରହିବୁ ତ ସବୁ କହିନେ ହଁ ମାରୁଛୁ ପଳେଇ ଯିବୁ କହିନେ ହଁ ମାରୁଛୁ ରହିବୁ କହିନେ ହଁ ମାରୁଛୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ତା ବାଘ ସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଦଉଛୁ। ଖାଇବୁ ହଗିବୁ ତୋର ଏଠି ହୁଲି ଲାଗିଛି ନା କି ସେବେ ଛାଡ଼ିନି ନା ଆଉ କିସଟା ବେରା ସିନ୍ଦୁର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଲଗେଇତେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ତୁ ଲଗେଇଛୁ ବୋଧେ କାନର ଲଗେଇତେ ଏଇଠି ବୋଧେ ଲାଗିଯାଇଛି କାନର ଲଗା ମେଞ୍ଚେ ଲାଗିଛି ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ପୁରା କେଇଠି ଏଇଠି ଗଲି ପାଖରେ ନାଚି ଦେ ତ ନାଚି ଦେ ये की नाच भाई नाच ନାଚ ତମ ଝିଅ କହୁଛୁ କାଇଁ ମଜାକ କରୁଛ ତମ ଝିଅ କହୁଛୁ କାଇଁ ମଜାକ କରୁଛ ସେ ପୁରା ତା ବାପ ଭଳିଆ କାଟୁନ ଦେଖୁନ ତୁ କାଟୁନ ନା କାଟୁନ ତାକୁ ଶୁଭିଲା କାଟୁଛୁ ନା କହୁଲା କୋଉଠି ଏଇଠି କାଟୁଛୁ ଚାଲ ମତେ ଖାଲି ମୋ ପେଟଟା ଖାଲି ଭାରି ବେଲ ଜାଣିଛ ନା ବଜି ହୋଇଛି 5 ଥର ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଟିକେ ଏତିକି ଲେଖା ଫୁଲ କରୁଛ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ପଢା ବଇଛି ତାପରେ ଭାଇ ଗଲା ଭାଇ ଯାଇକି କହିଲା ତୁ ପୁରା ମୁଁ ବହିଦେବି ପୁରେଇନି ସେ କହିଲା ତାପରେ ତମେ ଗଲ पापा 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 ଭାଇର ବ୍ଲେଡ୍ ଶର୍ଟଟା କେତେ ପଡିଲା 7,000 ନା କେତେ ନେଇଛି ନା 6,000 ମୁଁ ଜାଣିନି